lang. Ito, large size. Sis Nins, large size. 300 na lang. Code ng pink. Code pink. 300, pa-code ng pink. Large size to, ha? Ayan siya. May padibdib. Ang ganda. Parang yung mga nila-live din natin sa premium. Large. 32 waistline yan. Code pink, pa-code ng pink. Mine quality, says Mylene. Thank you so much. Next item. Ganda. Oh, large to XL to. Large to XL. May side pockets. Floral. Pa-code floral. Large to XL. Code is floral. Pa-code floral. Large to XL. Mine floral. Pa-code floral. Ganda ng print. Wala dun kay kay pink. Next item. Another red, mga sis. Ito naman, BKK fabric. Bangkok ang fabric niya. Sis Wina. Ito pwede to XL, oh. Two-way to ha. Pwedeng pa puff, pwedeng pa off-shoulder. Medium large to XL. Code BKK. Pa-code BKK. Ayaw nyo na ng mga floral, mga sis. Gusto nyo mga na lang. Plain. Code ako dito ng BKK. Code BKK. BKK fabric niya, oh. Ganda. Mine floral. Yours si floral. Hi, Cezi. Yours po, 300 lang. Yours for 300. Next item. Ay, itong ganda nito, guys. Medium to large. Smack ang likod. Garterize ang likod. Yours na si BKK, sis Ethel. Large size, ha, mga sis garter sa likod. Itim. Pa-code itim, 300. Adjustable straps. Code itim, adjustable straps. Oh, ang benta ng mga red today. Yours is Ethel. Dalawa silang nag-lock. Okay, next item. Ano bang gusto nyo? Red pa? Ay, ito, ang ganda. Oh, guys. Ay, ganda nito. Parang meron ganito sa premium last time. Small to medium, no? Small to medium lang. Ganda. Pa-code ako pastel. Pa-code pastel. Small to med, code pastel. Super ganda. Small to med, code ako pastel. Yours na to, Sis Joy. Sis Joy, baka mag-top minor ka dyan. Uy, Sis Gina, hindi man mahirap. Madali lang yan. Oo, madali lang yan, Sis Z. Next item. Oo, girl. Uy, ang ganda nito. Pastel. Hi, Ann! Wow, nakamain ka din sa wakas. Yours na yan, girl. Uy, ang ganda nito, pang madam. Tapos pa V-neck siya, medium to large. Medium to large. Tapos naka-slides ka lang. Ang ganda niya, sis. Diba, no? Pa-code ako dito ng mayaman. Code mayaman. Code mayaman. Sige, sis, Nins. Paghahanap kita. Code mayaman. Code mayaman. Code mayaman. Eto, guys, ang ganda nito. Premium kung premium. Maganda pa yung fabric. Sis Barbie, baka bet mo to. Small, medium, large. Ganda. Code ako ng tela. Pa-code tela. Yours na si mayaman. Mine 300. Yours. Di ko yata nababanggit yung price pala. All items 300. Sis Joy, pangalawa ka kay mayaman. Kita ba tong kalat ko dito? Next item. Ito, very similar siya kay mayaman. Ang cute naman neto, pa-ribbon-ribbon pa yung print niya. Medium to large din. Ribbon. Pa-code ako ribbon. Med to large. Code ribbon. Lactella. Si Salvi.
Yours na po, 400 lang. Next item. Kanino to? Ito si Mayaman, di ba, Tepaw? Oo. Kay Ann. Sis Joy, Smack ang bewang, pati likod. Med to large. Sige. Thank you, sis Nins. Meron yan grado. Hindi na ako masyadong gumaganyan. Perfect siya, sis. Medium to large. Actually, XL carry. Ay, ang ganda naman. Pa-code ako, batik. Code, batik. Pa-code, batik. Code, batik dito. Uy, ang ganda ni batik, sis. Maganda to, Na black. Sige, tingin tayong black na strappy. Hoy, ang ganda ni batik. Eto, mga sis. Full smock. Full smock ha. Adjustable straps niyan. Medium large XL. Med large XL. Smocking. Pa-code ako smocking. Code smocking. Pa-code smocking. Yours na sis Joycey